Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल को एक बहुत ही अच्छा ठिकाना बख्शा था, इज्जत वाला ठिकाना, और हमने उनको पाकीज़ा रिज्क अता फरमाया था। ये जो पीछे जो तज़किरा हो रहा था ना फिरौन की के गर्क करने का, कि फिरौन को गर्क किया गया और बनी इसराइल को निजात दे दी गई। उसके बाद की बात है कि उसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अच्छा ठिकाना अता फरमाया और पाकीज़ा रिज़्क अता फरमाया। फमख्तलफू हत्ता जाअहुमुल इल्म, तो उन्होंने आपस में इख्तिलाफ नहीं किया था यहाँ तक कि उनके पास इल्म आया। तो फिर उन्होंने इसमें इख्तिलाफ और बहस मुबाहसे शुरू कर दिए। तो इन्ना रब्बका यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरा रब उनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा इन बातों में जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। यानी फिरके बन गए बनी इसराइल के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत में भी ऐसा वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आ चुका है, और इसमें मामूली सा भी फर्क नहीं होगा। यहाँ तक कि आपने फरमाया, यहाँ तक कि किसी ने सरेआम अपनी माँ से मुंह काला किया होगा, और ऐसा वक्त होगा कि मेरी उम्मत में 73 फिरके बन जाएंगे। यानी ये हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई के तौर पे बयान फरमाए थे। और आपने फरमाया बनी इसराइल के अंदर 72 फिरके हैं, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, और एक फिरके के सिवा सब के सब जहन्नम में जाएंगे। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? आपने फरमाया जो मेरी और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगा, मेरी सुन्नत पर अमल करेगा और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेगा। अल्लाह ताला हमें इनमें से बना दे, और हर मुसलमान को अल्लाह ताला इनमें से बना दे। हम अल्लाह की पनाह में आते हैं, और हालात बिल्कुल ऐसे ही हो चुके हैं, और मजीद अगर कोई कमी रह गई है तो वो अनकरीब हो जाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयां बिल्कुल बरहक हैं। और ख़ास तौर पे जो इंटरनेट ने तबाही मचाई है वो इस उम्मत के अंदर बे इंतहा जो है गुमराही का जरिया बनी है, और बे इंतहा बेराह रवी का जरिया बनी है। तो जो कमी बेशी रह गई थी वो इंटरनेट ने पूरी कर दी। नौजवान नस्ल को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी हैं और बता दी हैं कि कभी पहले बड़ों को भी नहीं पता होती थी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई मैंने आपको सुना दी है। अच्छा जी, और ये आयत हमें क्यों सुनाई जा रही होती हैं? क्योंकि हमने इनके अंदर अपना चेहरा देखना होता है कि हम इनमें से कहाँ पे नजर आ रहे हैं, किन लोगों में हम नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने इख्तिलाफ किया था और तेरा रब उनके दरमियान फैसला फरमाएगा। ये जो फिरके इन्होंने बनाए, तफरके डाले दीन के अंदर, इसके दरमियान अल्लाह ताला क़यामत के दिन फैसला फरमाएंगे। फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना, ये आयत आगे जो आ रही हैं ये बड़ी रोबदार और बहुत ही हैबत है इनके अंदर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की जा रही है, यानी आपको वार्निंग दी जा रही है। और इससे एक चीज हमें ये भी समझ आती है कि अल्लाह ताला के सामने कोई भी जो है, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, उनको भी अल्लाह ताला इस अंदाज से कह सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो वो जाहिर है कि उनसे आगे कोई भी नहीं है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कोई भी नहीं। लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है ना, रब तो रब है। इसी से तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात नबी अलैहिस्सलाम को नहीं बख्शे, और ना ही अल्लाह ताला को किसी से कोई फर्क पड़ता है। ठीक है। तो बाकी मोहब्बत तो अल्लाह ताला आपसे करते हैं, ये पक्की बात है कि आप अल्लाह के महबूब हैं। लेकिन इस मोहब्बत को उस हद तक लेके जाना कि अल्लाह ताला जो है वो उनको हम ये समझने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेबस है अल्लाह ताला, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो इन आयत से पता चल रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए पैगंबर अगर तू शक में है इस कुरान के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने से, यानी ये कुरान जो हमने आप तेरी तरफ उतारा है,
فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، پھر تو اس کو ان لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ جو تورات اور انجیل پڑھتے ہیں۔ جیسے پیچھے ہم نے بات کی ہے کئی بار کہ ایک رائٹر کی جو کتاب ہوتی ہے نا، ایک رائٹر کی جو بکس ہوتی ہیں ان کا سب کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے۔ آپ پڑھ کے پہچان جاتے ہیں اچھا یہ فلاں رائٹر ہے۔ کہیں پہ ایک جملہ بھی اگر لکھا ہو جو آپ کا فیوریٹ رائٹر ہوتا ہے، اس کے ایک دو جملوں سے ہی آپ پہچان جاتے ہیں۔ جیسے اقبال ہے، اقبال کی شاعری کہیں پہ بھی ہو پہچانی جاتی ہے کہ یہ اقبال کا شعر ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تجھے اے پیغمبر شک ہے تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے جو علماء ہیں ان سے یہ قرآن تلاوت کروا کے دیکھ، اس کا انداز اور ان کی کتابوں کا انداز ایک جیسا ہے بالکل۔ لقد جاءک الحق من ربک، تیرے پاس اللہ کی تیرے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، فلا تکونن من الممترین، لہٰذا تو شک نہ کر اس میں۔ اور یہ آیات کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ آپ اختلاف کیا جاتا تھا اور اتنی تکذیب کی جاتی تھی۔ مکہ کی آخری دنوں کی یہ صورت ہے نا کہ جب سچ کی بھی بہت زیادہ تکذیب کی جاتی ہے نا تو انسان خود کو جھٹلانے لگتا ہے، انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کئی بار ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے کہ کیا ایک بار تو بلکہ شروع کی بات ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، ان کے سامنے آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ پتہ نہیں یہ جبرائیل ہیں یا شیطان ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے ٹیسٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی جبرائیل آپ کے پاس آئیں گے، اب جب وہی آئے گی تو میں اپنا دوپٹہ جو ہے وہ سر سے اتار دوں گی، کھسکا دوں گی۔ اگر شیطان ہوگا تو وہ نہیں جائے گا اور اگر فرشتہ ہوگا تو وہ چلا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دوپٹے اتار کے سروں سے پھرتے ہیں گھروں کے اندر تو پھر اس وقت فرشتے رحمت کے نہیں ہوتے ہمارے پاس، تو سر ڈھانک کے رکھنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا دوپٹہ سرکایا تو فوراً جبرائیل امین چلے گئے اور پھر انہوں نے تسلی دی کہ یا رسول اللہ یہ جبرائیل امین ہی ہے۔ اس طرح بہت سارے سٹارٹ کے اندر وہی جب نازل ہو رہی تھی اس وقت بہت سارے ٹیسٹ ہوئے اس ٹائپ کے کہ کبھی کسی طرح آپ چیک کرتے، کبھی فرماتے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے، پتہ نہیں سچ میں وہی دیکھ رہا ہوں یا مجھے شیطان دکھا رہا ہے۔ تو بعد میں آخر میں بھی پھر جن کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، جب ان کی تکذیب ہونے لگی، لوگ ان کو جھوٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ دیوانہ کہنے لگے اور مجنون کہنے لگے، تو اس وقت آپ کو کبھی کبھی تھوڑا سا شک گزرتا تھا کہ